আজকে আমার হেল্পার আমার দেখ রাই বাম্পার হেল্পার তোরা স্কুলে যাইতা আমার তারে দি আমি ধরো যাইতাম মতো पहले तेरे तरह लुई ले देख रहा है वाह कैसा लगता है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है हाँ जैसे भी चलने में मजा है करने के लिए जा रहा है अच्छा ये देखो कैसा लग रहा है बहुत अच्छा है मजा मजा कर हाँ बहुत अच्छा है আজকে কিন্তু তারার লিয়া পুরা তারা গেছি আমি মানে তারা যাইতা স্কুলে খাগো স্কুলে যাই না বেলা ভাইয়া দিও দেখাই তোরা বুঝছেন আমি ও সেম রাস্তা দিয়ে যাইতাম কইলাম यार তারা লইলাই ভাইয়া লাগে বুঝছেন আমি লাইতা বাতু দিন रास्ता में जिसे भी लोग पाया था এটা বাতু দিন বুঝছেন নি हाँ আরেকটা জিনিস দেখাই কুইমাটু